पुराणर कथा तो तारा हे श्रवण हे सुजातन हे जने सुजातन सावती पुराण प्रमाण हे सावती पुराण प्रमाण हे सुजातन हे जने सुजातन एक दिन दक्ष प्रजापति कही जज आरंभ करिले सुन दई मन हे सुजातन हे जने सुजातन सावती पुराण प्रमाण दे सावती पुराण प्रमाण दे सुजातन हे जने सुजातन दक्ष प्रजापति 51टा झिଅ से मध्यरु जड़े सती सती को विवाह करते महादेव सती स्त्री पतिव्रता नारी और नाम सती तो सती को जिते बेले विवाह करे बापा दक्ष प्रजापति विवाह राजी तार ब्रह्मचारी जे जार देहरे कपड़ा नहीं राघ छाल से पिंधि जटा जो पूरा उलेही गाड़ी मेथा बढ़ी जाए तो मथानी पदरे जहबार मोर झील राजा झील भिखारी को विवाह कर अति गाली गलज कर सती को निमंत्रण नहीं जेन दिन दक्ष प्रजापति घर यज्ञ आरंभ कले सती को निमंत्रण नहीं नारद महर्षि कैलाश सती को कहते तुमर बापा यज्ञ कर तो माँ मन व्यस्त कले सती मोर बापा मत निमंत्रण नहीं करी बिना निमंत्रण मुझे जीवी आगत ही समय रे देख सती देवी जान दक्ष प्रजापति पुरे करिले गमन हे सुजातन सुजातन तुमसे चाहा है ना सुन हे तुमसे चाहा है ना सुन हे सुजातन हे जने सुजातन सती जिते दक्ष प्रजापति दक्ष प्रजापति क्रोध हो सती देवी को कहले महादेव कटु वाक्य कहले महादेव तो महादेव हूँ प्राण तो निजर स्वामी कथा जब किए कहवा अपमान होते बोले स्त्री मैंने सही नहीं माँ सती देवी काଣା कले यज्ञ आहुति दि जाता से यज्ञ कुंड देह त्याग कथा जो महादेव जानी पाले मोर पत्नी देह त्याग कला काल भैरव रूप धारण कले सांगे सांग आसिक दक्ष प्रजापति को तंत्री भी काटी जीवन करना जीवन करना कॉल कर कहीं कथा तो सुना जो आगे पुराण कहले नहीं काना कहले नहीं ननीला तो सही समय दक्ष प्रजापति को जीवन यात्रा करने गोटे छेलीर मुंड लगे बुझी पारे तो महादेव तो काल भैरव रूप धारण कर समस्त को मारी पकाले आ माँ पार्वती को धरिक
ଏନ୍ତା ବୁଲୁଥାନ୍ ବର୍ଷ 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 ବୁଲୁଥାନ୍ ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ କରି ମା ସତୀଙ୍କର ଦେହକୁ ଧରିକରି। ତ ବିଷ୍ଣୁ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମା ଚିନ୍ତା କଲେ। ବିଷ୍ଣୁ ହେଲେ ପାଳନ କର୍ତ୍ତା, ବ୍ରହ୍ମା ହେଲେ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା, ସଂହାର କର୍ତ୍ତା ହେଲେ ମହେଶ୍ୱର। ମହେଶ୍ୱର ଯଦି ଗୋଟେ ମଳା ଶବକେ ବୋହିକରି ବୁଲୁଥିବେ ବୋଲି ଆମର ସଂସାରକୁ କେନ୍ତା କରି ଚାଲମା? ଆମେ ତ ଇ ପୃଥିବୀରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ ଦେବତା ଆମେ। ତ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଆଦେଶ ଦେଲେ ବ୍ରହ୍ମା ଯେ ସତୀଙ୍କର ତାଙ୍କର ଦେହକୁ ତମ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ରରେ କାଟି। ତ ବିଷ୍ଣୁ ଭଗବାନ ତାଙ୍କର ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ବାହାର କରିକି ଯେତେବେଳେ ସତୀଙ୍କର ଦେହକୁ କାଟି ଦେଇଛନ୍ 51 ଖଣ୍ଡ ହେଇଥିଲା। ଆଉ 51 ଖଣ୍ଡଟା ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ମଣ୍ଡଳରେ କରିକରି 51ଟା ଶକ୍ତି ପୀଠ ବନି। ତିନି ଜାଗାରେ ବିରଜା, ତିନି ଜାଗାରେ କାଳୀ, ତିନି ଜାଗାରେ ଭୈରବୀ, ସମଲେଶ୍ୱରୀ, ରକ୍ତାମ୍ବରୀ ଏନ୍ତା କରି 51ଟା ଶକ୍ତି ପୀଠ ବନି। ତାପରେ ସତୀଙ୍କର କଥା ଯେତେବେଳେ କଲେ ଗଲା ସତୀ ପୁଣି ଥରେ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମ ଆଗ ପାର୍ବତୀ ରୂପରେ ସେଉ ଜନମ ହୋଇଲେ ଜନମ ହୋଇଲେ ଶିବଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଜ୍ଞାନ କରୁଥିଲେ ଯେ ଶୁଣ ଶୁଣ ଜନେ ଶୁଣ ଶୁଣ ତାହା ଅଛି ପୁରାଣ ପ୍ରମାଣ ତାହା ପୁରାଣ ପ୍ରମାଣ ହେ ସୁଜନ ମା ସତୀ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନେଲେ ଆଉ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ବସିକରି ମା ପାର୍ବତୀ ରୂପରେ ତ ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ଦେଖିକରି ସମୁଦ୍ର ଦେବ ଆଉ ଆସିକରି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେମ ଭିକ୍ଷା ମାଗିଲେ ଯେ ମୁଇଁ ତମକୁ ବିବାହ କରିବି। ମା ପାର୍ବତୀ କ୍ରୋଧ ହେଇଗଲେ ମୁଇଁ ଯାହାର ପାଇଁ ଜନ୍ମ ହେଇଛି ଶିବଙ୍କୁ ପତି ରୂପରେ ଗ୍ରହଣ କରିବି ବୋଲି ଶିବଙ୍କର ତପସ୍ୟା କରିଛି ଆଉ ତୁମେ ମୋର ତପସ୍ୟାରେ ବିଫଳ ଆଣିଛ। ତ କ୍ରୋଧ ହେଇଗଲେ ସମୁଦ୍ର ଦେବ ଆଉ ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ କହିଲେ ସେ ସାର ବ୍ରହ୍ମଚାରୀକୁ ତୁମେ ବିବାହ କରି କାହିଁ ନ ପାଇବ? ମୁଇଁ ଗୋଟେ ଏତେ ଶକ୍ତିମାନ ଯେ ମୁଇଁ ଚାହିଁଲେ ସମସ୍ତ ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ମୁଇଁ ସୁଖରୁ ବଞ୍ଚି ପାରୁଛି। ସମସ୍ତେ ମୋର ପାଣି ପିଉଛନ୍ ଆଉ ତୁମେ ମତେ ମନା କରିକି ସାର ବ୍ରହ୍ମଚାରୀକୁ ବିବାହ କରିବ। ଇ କଥାକୁ ଯେତେବେଳେ ମା ପାର୍ବତୀ ଶୁଣି ପାଇଲେ ତୁମେ ଏତେ ଗର୍ବ ସମୁଦ୍ର ଦେବ ତୁମର ପାଣି ପିଉଛନ୍ ବୋଲିକରି ତମର ଗର୍ବ ଏତେ ହେଇଗଲା जो मुझे तुमको अभिशाप दे दूची पानी पे तुम्हें गर्व कर आज तुम समग्र समुद्र लुणिया हो माँ पार्वती अभिशाप कारण समुद्र लुण बुझी पार तो से लुण के रावण मिठा करनी बोली परिप्रकाश मन भावी इटा गोटे तार एहीपरि जान ए पुराण विधान पुराण विधान बुझिले क्षमा कर हे सभार जन हे सुजगन जाति पुराण प्रमाण हे जाति पुराण प्रमाण हे सुजगन सुजगन तुझे दुल्हन सजाऊंगी तुझे अपना बनाऊंगी तुम दादा आसवा सन्या बाकी कथबार्ता गोटे लोग सुनाई लगे समस्त पिला कह हमको इच्छा